अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें अप्रिसिएट करें, और ये आपकी तरफ से हमें अप्रिसिएशन मिलती है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। आज मैं आपके सामने बयान करूंगी अली असगर की शहादत का वाक़या। इमाम अली मुकाम के सबसे छोटे साहबजादे जो शीर ख्वार थे और उम्र 6 माह थी। इमाम को उनसे बहुत प्यार था, एक तो छोटे होने की वजह से और दूसरा इस वजह से कि 3 दिन से मुसलसल भूखे प्यासे थे, वो बोल भी नहीं सकते थे। इमाम बार बार खैमे में तशरीफ़ लाते और फरमाते मुझे मेरा असगर दिखाओ। पकड़ते, सीने से लगाते, अपनी सूखी जुबान चुसाते और फिर कुफियों को फरमाते, जालिमों मुझ पर तो तुमने रहम नहीं किया, इस बच्चे पर ही रहम कर दो, इसने तुम्हारा क्या जुर्म किया है। दुनिया में बड़े बड़े जुल्म हुए मगर तारीख़ इंसानियत में इतना बड़ा जुल्म कभी ना हुआ कि 6 घंटों में पूरा ख़ानदान नबूवत ज़िबा कर दिया गया। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इमाम अली मुकाम को अर्ज़ किया, असगर की तकलीफ़ देखी नहीं जा रही। फरमाया क्या करूं? अर्ज़ किया उसको उठा के ले जाएं और उन जालिमों से उसके लिए ही रहम की भीख मांग ले। फरमाया ऐ ज़ैनब तूने मुझे ये बात नहीं कहना थी, अगर इन मंगतों से कुछ मांगना होता तो अकबर और कासिम जैसे गोहर ही न लुटते, और अगर इन्होंने कुछ देना होता तो उनको ही कुछ दे देते। और ऐ ज़ैनब मैं मांगने वालों का बेटा नहीं बल्कि अता करने वाले का बेटा हूँ। मेरे बाप के पास एक सवाली आया और उसने रोटी मांगी। अब्बा जान ने अपने गुलाम को फरमाया उसको रोटी दो। उसने कहा रोटी ऊंट पर है और ऊंट की तार में है और की तार 40 ऊंटों की है, अभी सफर से आए हैं, नहीं याद रोटी किस ऊंट पर है। फरमाया सवाली को वापस खाली नहीं लौटाना चाहिए, इसको 40 ऊंट ही दे दो, खुद ही रोटी ढूंढ लेगा। और फिर ऐ ज़ैनब कोई किसी के घर का एक बंदा मार दे तो घर को आग भी लग जाए तो उसको मदद के लिए नहीं पुकारते, हमारा तो जालिमों ने पूरा बाग ही उजाड़ दिया है, हम उससे मांगते हुए कोई अच्छे लगते हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, फिर उनको कि एक हदीस ही सुना दी। फरमाया 100 बार हदीस सुनाने को तैयार हूँ, बता कौन सी हदीस है। अर्ज़ किया जो छोटों पर रहम न करे, बड़ों का एहतराम न करे, वो हम में से नहीं है। फरमाया अब मजाल नहीं कि कुछ कह सकूं, मगर इतनी बात सुन ले, कोई ये ना कहे कि हुसैन सबसे छोटे बच्चे की बारी हार मान गया और पानी मांगने चला गया। मैं ना पानी के लिए उनकी मिन्नत करूंगा और ना ही इसके लिए जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो उनको अपने नाना जान का फरमान सुनाने जा रहा हूँ और अपने रब की बारगाह में अर्ज करने जा रहा हूँ कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तूने मुझे 3 किस्म की औलाद दी। एक वो जो पैदल चलकर आ सकते थे, वो पैदल चलकर आए और तेरी राह में सर कटा कर गए। दूसरे वो जो सवारियों पर सवार होकर आए और जान कुर्बान कर गए। ये असगर न चल सकता था और न सवार होकर आ सकता था, इसको हाथों पर उठाकर लाया हूँ। अल्लाहु अकबर। मगर कुदरत को शायद यही मंजूर था कि हौज़े कौसर के मालिक अब हौज़े कौसर का पानी ही आकर पिए। बाज़ रवायात में है कि एक जिन जिसका नाम जाफ़र या जाफ़र था, वो इमाम हुसैन की बारगाह में आया और अर्ज़ किया, ऐ हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तेरे असगर की हालत देखकर तो हमारी भी चीखें निकल गई हैं, कोई हुक्म कर, हम तामील करेंगे। फरमाया तू क्या कर सकता है? अर्ज़ किया हम जिन्नों को अल्लाह ने बहुत ताकत दे रखी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती जिनके बारे में तो कुरान पाक में भी आता है कि उसने कहा हजारों मन वजनी तख्त मलका इब्लीस का मुल्क सबा से आपके उठने से पहले ला सकता हूँ। इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तू अपनी ताकत बता, तो तू क्या कर सकता है? अर्ज किया तेरे नाने का कलमा पढ़कर नहर फरात की दूसरी तरफ जाकर कंधे का जोर लगाऊं तो दरिया फरात का रुख तेरे खैमों की तरफ मोड़ दूं। फरमाया बस बस अब जा, तेरी हमायत का शुक्रिया। अगर तू कलमा पढ़ के कंधे का जोर लगाकर दरिया फरात का मुंह मेरे खैमों की तरफ मोड़ सकता है तो ये भी याद रख, तो जिस नबी का कलमा पढ़ने वाला मैं उस नबी के कंधों पर सवारी करने वाला, तू नार से बनने वाला मैं नूर से बनने वाला। अगर तेरे अंदर इतनी ताकत है तो जन्नत के जवानों के सरदार में कितनी ताकत होगी। अगर हुसैन दुआ के लिए हाथ उठा दें तो हौज़े कौसर का मुंह असगर के मुंह की तरफ मुड़ सकता है, लेकिन हम यहाँ को पानी पीने नहीं आए हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने असगर को हाथों पर लिया हुआ था कि हरमला ने तीर मारा और असगर के गले को चीरकर इमाम अली मुकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। तो असगर ने आंखें खोलकर जुबान हाल से अर्ज किया,
ابو یہ پانی پلا رہے ہو؟ امام نے فرمایا بیٹا ایسا پلا دیا ہے کہ اب دنیا کے پانی کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ امام نے عسکر کے خون سے چلو بڑھ کر پہلے آسمان کی طرف پھر زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو نہ پھینکا۔ شاید آسمان نے کہا ہوگا اے حسین میں نے کیا جرم کیا ہے، اصغر مظلوم کا خون میری طرف اچھال رہے ہو، ادھر نہ اچھالنا کہیں بارش ہی نہ منقطع ہو جائے۔ اور زمین نے کہا ہوگا کہ میں سبزہ اگانا بند کر دوں گی تو امام نے اپنے منہ پر مل لیا اور منہ آسمان کی طرف کر لیا اور عرض کیا اے مولا اب تو راضی ہو جا، تیری بارگاہ میں سرخرو ہو کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حسین تو کوئی میرا دشمن نہیں ہے، کوئی کہتا پھرے اتنی مصیبتیں اس لیے آئی ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہوگا، بلکہ تو میرے محبوب کا محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے۔ عرض کیا پھر محبوبوں سے ہی تو پیار کیا جاتا ہے؟ فرمایا بس دنیا کو یہی دکھانا تھا کہ ایسے ایسے بھی یار بنائے ہوئے ہیں جو اپنے ہاتھوں پہ بچے اٹھا کر لاتے ہیں اور میری راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ وہ موج میں ہے جس کو ملا ہے غم حسین، سارا جہاں اس کے لیے سنگ و خشت ہے۔ جس سلطنت پہ راج ہے میرے حسین کا، اس سلطنت کا ایک جزیرہ بہشت ہے۔ عرض کیا مولا دنیا تو زبان سے کہتی ہے اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن تیرے نبی کا نواسا ایمان سے کہتا ہے واقعی اولاد تیری بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں سے پوچھا جائے کتنے بچے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ اتنے ہیں، مگر یا اللہ مجھ پر تیرا فضل کم تو نہیں ہے کہ جتنے تو نے دیے تھے ایک کے سوا سارے ہی تیری راہ میں لٹا کر خود بھی حاضر بارگاہ ہوا ہوں۔ امام واپس خیموں میں آئے، بی بی زینب نے عرض کیا کیا پانی نہیں پلایا؟ فرمایا ایسا کہ اب نہ ہونٹ خشک ہوں گے، نہ زبان سوکھے گی، نہ ہائے کرے گا نہ روئے گا۔ عرض کیا یہ کس ملک کا پانی پلا لائے ہو؟ فرمایا میں اس کو جام فرات نہیں جام شہادت پلا کر لایا ہوں۔ حیات خفی پر حضرت علی اصغر کی شہادت کے بارے میں اس طرح لکھا ہے کہ جب امام علی مقام نے لشکر یزید کو فرمایا اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو، فوج اشکیہ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر اس بچے کو پانی دے دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ وزیر سعد نے اس حالت میں فوج کو دے کر ایک شخص حرملہ ابن کاہل کو حکم دیا کہ اے حرملہ حسین کے اس کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے فوراً سے استغفر اللہ زور سے نشانہ لگا کے مارا جو بڑی تیزی سے آیا اور شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازک کان پر آ لگا اور ایک کان کو چھیدتا ہوا دوسرے کان سے پار ہو گیا۔ نور کا پتلا شفیق باپ کی گود سے لپٹا ہوا خون میں نہا گیا اور تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین نے فرمایا اصغر کی شہادت نے مجھے زیادہ دکھی اس لیے کیا ہے کہ دوسرے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کہہ کر شہید ہوئے اور یہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہ سکتا تھا۔ ذبح اسماعیل کے لیے قرآن میں فرمایا گیا ان ھذا لہو البلاء المبین، حالانکہ وہ بچ گئے تھے اور علی اصغر گود میں ذبح ہو گئے، گویا اسماعیل علیہ السلام بچ کر بلائے مبین ہوئے اور اصغر کٹ کر بلائے عظیم ہوئے۔